नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2025 मसीहा जुलाई मसरे धनु राशि फलाफल किपरि रहिबो। आपणकर राशि अधिपति बृहस्पति मास सारा आपणक राशि ठारू सप्तम स्थान रे चलन करिवे। राहुंकर चलन मास सारा आपणकर तृतीय स्थान रे रहिबो। केतुंकर चलन मास सारा आपणकर नवम स्थान रे रहिबो। शनि बक्री होई आपणकर राशि चतुर्थ स्थान रे 13 तारिख ठारू चलन करिवे। शुक्रंकर चलन आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान रे मास आरंभ रहिबो एवं 26 तारिख ठारू शुक्र आपणक राशि ठारू सप्तम स्थान रे चलन करिवे। बुध मास सारा अष्टम स्थान रे चलन करिवे। रवि मास आरंभ सप्तम स्थान रे चलन करिवे एवं 16 तारिख ठारू रवि बुधंक सहित जोग होई अष्टम स्थान रे चलन करिवे। मंगलंकर चलन मास आरंभ आपणक राशि ठारू नवम स्थान रे रहिबो एवं मंगल 28 तारिख ठारू आपणक राशि ठारू दशम स्थान रे चलन करिवे। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक परिश्रम आपण विभिन्न दिगरे करिवे। जदि बा बृहस्पति शुभरे रहुचंती किंतु रवि बुध मंगल राहु केतु इत्यादि ग्रह एवं शुक्र इत्यादि ग्रह अशुभरे रहुतिबारु एई समय रे आपण द्विगुणा परिश्रम प्रत्येक दिगरे करिवार संभावना रहिछि। आपणकर जन्म जातकरे आपणकर भाग्याधिपति रविंकर स्थिति मास सारा अशुभरे रहिबो। तेणु स्वास्थ्य प्रति आपण टिके मासरे सजग रहिबे। ए मासरे डायबिटीज जनित समस्या वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। गुप्त अंगरे किसी समस्या भोग करि पारंती। गायनिक जनित समस्या रहिछि सेमान टिके चिंतारे मध्य एई समय पड़ी पारंती। आपणकर जदि कोनोसी हृदरोग इत्यादि रहिछि ए मासरे अधिक यत्नवान होबा आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे गर्भ धारण करिया पई समय मिशामिशी रहिबो। संतान सुख आपणकु निश्चित भाव में प्राप्ति हम। माँ का स्वास्थ्य को नहीं आपणकर चिंता टिके अल्प बहुत लगी रहिबो कारण 13 तारिख परठारु शनि चतुर्थ स्थान रे बक्री होइजिबे। एई समय आपण विभिन्न कार्य क्षेत्र में दक्षता प्राप्ति कले कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक लगी रहिबो। आपणकर कर्म भावर ग्रह बुध अष्टम स्थान रे मास सारा चलन करिवे। रविंक सहित मध्य से जोग हेबे 16 तारिख परठारु। तेणु भाग्य कर्म क्षेत्र में विडंबना टिके जोग रहुतिबारु ए मासरे आपणकर किछि कार्य अधारे अटकी जाई पारे बा विलंबरे कार्य गुड़िक संपादित होबार संभावना रही। कौनसी सीनियर ऑफिसरक सहित मनमालिन उपजी पारे किंबा केही आपणक उपरे आरोप अभियोग मध्य करि पारंती। जानवाहन प्रति सतर्क रहिबे। स्वास्थ्य प्रति अधिक यत्नवान ए मासरे हेबे। बाप पुओंक मध्य बेले बेले मनमालिन उपजी पारे। सरकारी कर्म क्षेत्र में बहुत परिश्रम आपण करिवे। अदल बदल करिवार संभावना उपजी मध्य पारे। ए मासरे कर्म क्षेत्र में मिशामिशी शुभ फल आपको मिलिबो। बहुत परिश्रम आपण करिवे। मानसिक चापग्रस्त होई कार्य करिवार दक्षता मध्य ए समय अधिक रहिबो। चाकरी बाकरी क्षेत्र में शुक्र आपको किछिटा शुभ फल गुड़िक बेसरकारी क्षेत्र में प्रदान करिवार संभावना रही। एई समय आपण इंश्योरेंस क्षेत्र गवेषणामूलक कार्य क्षेत्र में किसी दक्षता पाई पारंती। जो माने मेडिकल लाइन में किसी कार्यरत रही से किसी समय शुभ फल गुड़िक प्रदान करिवो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में ए मासरे अधिक शुभ फल आपको मिलिबो नाही कारण सप्तमाधिपति बुध अष्टम स्थान रे चलन करुछन। तेणु ए मासरे आपण यदि व्यवसाय वाणिज्य करुछन पार्टनरशिप रे कोनोसी नूतन व्यवसाय वाणिज्य करंतु नाही। अधिक ऋण नियंतु नाही। ऋण जदि नैचंती परिशोध करिया पई चेष्टा करंतु जेहेतु शुक्र स्वगृह रे षष्ठ स्थान रे रहुचंती। दर्शक बंधु ई समय आपण व्यवसाय वाणिज्य छोट मोट निवेश करी आगो को बढ़ाई चेष्टा करंतु। बड़ धरण निवेश करंतु नाही। व्यवसाय वाणिज्य अस्थिरता समय समय लगी रहिबार संभावना रही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा ए मासरे आपणकर चाकरी बाकरी क्षेत्र में नूतन सुजोग किपरि रही। बेसरकारी क्षेत्र में ए मासरे किछिटा सुजोग पाई पारंती। सरकारी कर्म क्षेत्र में जो माने चेष्टा रत रही किंबा परीक्षा पत्र इत्यादि दौरान से ए मासरे कठिन परिश्रम सम्मुखीन होई पारंती। अल्प बहुत किछि मार्क रु कटि जिबार संभावना रहुतिबारु आपण को अधिक कठिन परिश्रम ए मासरे करिवार रही। जेहेतु भाग्याधिपति रवि 16 तारिख परठारु संपूर्ण रूपे दुर्बल हो जाउचंती। आपणकर पंचम भावर ग्रह मंगल केतु युक्त होई नवम स्थान रे चलन करुथिबारु भल भाव में बुद्धि विवेक प्रयोग करी आपण कार्य क्षेत्र में आगक बढ़िबा आवश्यक। ए मासरे शनिकर बक्री प्रभाव आपणकर कर्म भाव को मध्य पड़ुची। जहाँ मु पूर्वर कहले विलंबर कार्यसिद्धि होबार जोग रही। जमीबाड़ी कार्य गुड़िक जहाँ सब अटकी रही से सब कार्य गुड़िक धीरे धीरे
ଆପଣ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କଠିନ ରହିବ। ସେମାନେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କରିବାର ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରବି ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ କିଛିଟା ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନେଗେଟିଭରେ ସମୟ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଏ ମାସରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଘରକୁ କୌଣସି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସମୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିଶାମିଶି ରହିବ। ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦଳ ବଦଳ, କର୍ମକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଅଦଳ ବଦଳ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଲଭ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିପାରେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଋଣଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲାଭର ପରିମାଣ ଏ ମାସରେ ଟିକେ କମି ରହିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଲାବୁଲି, ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପାଙ୍କ ପିଛରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନନେସେସାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏତ ନ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଏ ମାସରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। 108 କୋଟି ତୁଳସୀ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଦହିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶ୍ରିତ କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।